الأخ نور الدين، فيما يخص مداخلتك القيمة لي 2 أسئلة فيما يخص الأحزاب ونظرتك إليهم. فيما يخص كيف ترى إن وافقت الأحزاب واتحدت على مشروع واحد وهو مشروع المصالحة الوطنية حقيقية، ما هي نظرتك لهذه الأحزاب إن اتفقت؟ السؤال الثاني فيما يخص تدخل الحزب وممثل الحزب الجيل الجديد وموافقته أو رأيه فيما يخص المصالحة الحقيقية كمشروع جديد واتفاقه مع كل ما قلت. ما هي كيف ترى هذا الحزب من ناحية هذه المصالحة؟ وشكرا لك. شوف الموقف نتاعي أنا من الأحزاب، احنا مبدئيا نعمل من أجل الحرية، نعمل من أجل التعددية، وبالتالي الموقف نتاعي من الأحزاب راجع للقناعات نتاعي. أنا من حيث المبدأ كل حزب راه عنده برنامج نتاعو، عنده القناعات نتاعو، عنده المبادئ نتاعو، عنده التوجهات نتاعو، عنده الأهداف نتاعو إلى غير ذلك. لكن تبقى القناعات تختلف من حزب لحزب، كل حزب عنده برنامج، كاينه أهداف مشتركة نشتركوا فيها، كاينه أمور اللي ربما تكون عندي عليها مآخذ ولا كذا. المهم أنا شخصيا أنا الآن لا أنتمي إلى أي حزب، وهذه المبادرة هي ليست مبادرة حزبية، هذه مبادرة كما نقولوا شاملة، يعني في الصالح نتاع العام. فيما يتعلق بالموقف نتاع الأخ الهادي عندي مدة وأنا في اتصال معه، وهو من حيث المبدأ راهو في هذا الإطار هذا نتناقشوا فيه تاع المصالحة، وهذا شيء مشجع لهذا المشروع، سواء الموقف نتاعو هو الشخصي ولا الموقف نتاع الحزب نتاعو. هذا الموقف مع سفيان جلال رئيسه. الموقف نتاع الحزب هو يعبر عليه هو، لكن الموقف نتاعي أنا في اتجاه الحزب، أنا تحدثت مع سفيان الجلالي، تحدثت معه عدة مرات، ناقشت أنا وياه عدة مرات، عنده أفكار لا بأس بها ونقدروا نتعاونوا مع بعض من أجل باش نمشيو خطوات إلى الأمام، مثل ما نتعاون مع كل الأحزاب. Donc, la proposition définitive est quoi? حنا دوك لازم نخرجوا بحاجة، باسكو لازم المصالحة الوطنية تبقى مصالحة تاعك في اسوسياسيون او ان جي، مي واشنو لازمك ما يحتاج عليك، لازمك ان ابوي في الجزائر. ان ابوي في الجزائر كيما رانا نشاطروا لي زيدي، on partage presque les mêmes idées, peut-être sur le principal qui est l'indépendance de la justice. Sans indépendance de la justice, il n'y aura rien du tout. Donc c'est clair ce côté-là. Et si on travaillait ensemble dans ce sens-là, il y aura des comment on appelle ça, ton programme qui doit être poursuivi. Mais au moins sur ce point-là, la construction de l'état de droit en Algérie, hadi lazma. Donc on partage les mêmes. Donc il faudrait que cette idée-là, qui est la base de toute démocratie, doit la réconciliation nationale et la véritable réconciliation et Djidjadi doivent travailler ensemble pour ce projet-là. Donc il n'y a que ça qui va sortir le pays de l'azma. C'est d'avoir une justice indépendante. La vidéo, le Barah Kharja, il a commencé le Hizb Djidjadid, on a commencé à discuter avec les autres opposants. Il faut qu'on oublie, on laisse de côté nos orientations politiques. Il faut qu'on aille à la base, c'est la construction de l'état de droit. هذه ما فيهاش ni droite ni gauche.
Celui qui n'a pas envie de mettre la justice indépendante au-dessus de tout le monde, c'est qu'il n'a pas envie de travailler et il n'a pas envie d'avoir du bien pour le pays. C'est l'avenir de la place. C'est avec une justice indépendante qui est au-dessus de tout le monde, il y aura une vraie démocratie, les gens ils vont aller vers les urnes parce que la confiance est rétablie par cette voie-là. Il n'y a pas une autre voie. Pour le moment, il y a un ministre de la Justice qui ne bouge pas, il y a un ministre de l'Intérieur, il voit qu'il y a des gens pendant les élections électorales en train de frauder, ils ne bougent pas, donc leur donc cette possibilité pour tous les Algériens construisent l'état de droit afin que tout le monde revienne aux urnes et après on verra chacun choisit son orientation politique ولا حب ديرها برلمانيه الله بارك ولا رئاسيه اللهم بارك ولا ديرها رويوم وحنا واش راح لنا هي تكون ديجا une vraie démocratie في الجزائر une réelle démocratie avec le الشعب يروح il va voter pour la personne vers l'orientation vers المنهج اللي يحب يروح ليه فوالا وحنا الان هذه لازم نكونوا vraiment un bloc pour éviter le 4e mandat du président de la République ou المهزلة هذه اللي رانا فيها. Donc il faut qu'on fasse un front وهذا نخرجوا avec une charte nationale avec un consensus ensemble on pas نروحوا هذيك الساعة la vraie démocratie. Chacun choisit son camp. Hein, démocratiquement. Sinon, il y a la justice. S'il y a un problème, il y a la justice. Il y a l'Assemblée nationale qui est bien intègre. Tout le monde a voté. C'est clair et c'est clean. Et en plus, bon, il y aura la justice qui est là, qui tranche entre les personnes. S'il y a un problème, eh ben, c'est elle qui donne en fonction de la charte que tous les Algériens ont signé. Voilà. إن سمحت الأخ الهادي لي سؤال أخير لحزبكم الجيل الجديد. كيف ترون مشروع المصالحة الشامل والهادف الذي تقدم به الأستاذ نور الدين خبابة؟ المصالحة أنا je suis qu'un membre du جيل الجديد. Mais il faut que Nour Dine Khababa il a presque les mêmes idées que Majid Jadid. De toute façon واش هضر على المشاكل هما خارجين من حاجة واحدة هي la justice indépendante inexistante en Algérie, la vraie démocratie inexistante. Donc on est la proie de toute mouvance politique, une proie de n'importe quoi. On fait une démocratie de façade, une vitrine. Le rôle, il a fait des bêtises énormes sur l'autoroute, on l'appelle maintenant l'autoroute. Alors qu'en Europe, le kilomètre, ça revient à entre 5 et 6 milliards de dollars le kilomètre. On a 12. Donc il y a un problème. Et on voit que tous les gens d'intérêt, parce que maintenant, il n'y a plus la gouvernance, il y a une gouvernance d'intérêt. Il y a de l'argent. C'est parole d'argent. Donc, qu'est-ce que tu me donnes? Tu me donnes quoi? Ça veut dire que 200 millions, il dit 2 millions de dollars, il paye le bled. Voilà. Donc on veut sortir de ça, de là, ensemble, tous ensemble. Il faut qu'on construise un pays sur des bases, sur une base de valeurs républicaines. هذا هو. مشكلة. نعم. في السياق باش ما نخرجوش على الموضوع. معليش تكلم ما فيش مشكلة. المشكلة احنا في الجزائر عندنا أنا الحقيقة اللي خلتني نجيك كما يقول لك عجبتني الأفكار تاع المصالحة الوطنية. أنا أولاً عمري ما فوتيت. ما نتمنى كحزب. وعلاش؟ خاطرش مين كانوا يديروا هذو الفوت كنت نشوف بعيني كما نقول لك لافرود ترافيك كنت نشوف بعيني نشوف ناس ما عندهم علاقه بتاع حاجه يهضر مع سيدي يضربوا هذوك الصناديق ويقول خلينا انت خرج ونشوف هذه كنت هذه الصوالح كنت نشوفها في صغري وكان نروح من شتي الفايده باه نفوطي وعارف النتيجه من قبل هذه اول حاجه خلاتني كما يقول لك نجي للمشروع تاع المصالحه الوطنيه الحقيقيه. الحاجه الثانيه احنا النظره اللي عندنا في النظره اللي على حسب النظره اللي عجبتني في المصالحه احنا راه عندنا كما يقول لك بوفوار في الجزائر. هذا البوفوار عندنا احزاب. هذه الاحزاب مهما كانوا هذه الاحزاب
البوفوار يتحكم فيهم. كما يقول لك احنا البوفوار تاعنا محتاج الضغط، واش محتاج النقاش، حتى ولا كان نقاش رئيسي حقيقي مع البوفوار. البوفوار هذا بوفوار كما يقول لك راه يمارس السياسات الصم والبكم. بوفوار كما يقول لك القضيه التاليه تاع نهار اللي اعلن بهيكلا ليطا ديرجونس ماشي على جال الشعب تاعنا، باسكو خاف من شاف الثورات العربيه، خاف الى الشعب الجزائري فليموت. Et c'est pour ça qu'il a ouvert, Il a ouvert l'état d'urgence. pour les partis politiques, pour 2 mois en avant, il n'en est pas question. Et l'enregistrement lié de Wolframlia. Qui dit la menace de printemps arabe, فتح طريق. اذا هذا البوفوار محتاج الضغط، هذا البوفوار محتاج الضغط